औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. Today we are going to start a new lesson, namely agriculture, यानी ज़राअत। ये क्लास 8 के लिए ये लेसन है, यानी लेसन नंबर 4। Let's quickly pay attention towards the video and try to understand what actually the lesson includes. तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले कुछ वीडियोस में रिसोर्सेज पढ़ा था, डिफरेंट रिसोर्सेज हमने पढ़ा था, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पावर, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह। तो अब हमें एग्रीकल्चर देखना है कि एग्रीकल्चर होता क्या है, यानी एग्रीकल्चर जिसको हम उर्दू में ज़राअत भी बोलते हैं। गुरप्रीत, मधु एंड टीना 3 बच्चे हैं जो अपने गाँव में सैर के लिए निकलते हैं और बीच में वो देखते हैं कि एक किसान है, ये अपने खेत में हल चला रहा होता है और द फार्मर टोल्ड देम, ये जो किसान है ये इनको बोलता है, दैट ही वाज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्यूर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। ये इनको बोलता है, ये किसान, कि मैं इस ज़मीन में व्हीट ग्रो करने जा रहा हूँ एंड had just added manure to the soil, और ये इन बच्चों को बोलता है कि मैंने इस ज़मीन में जस्ट अभी मैंने इस ज़मीन में, यानी ताज़ा ही इस ज़मीन में मैंने मैन्योर्स, खाद वगैरह इसमें डाली है, टू मेक इट मोर फर्टाइल, के ताकि ये ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रख़ीज़ हो जाए। He told the children, उसने बच्चों को कहा, that the wheat would fetch a good price in मंडी। उसने बच्चों को कहा कि जो वीट यहाँ इस ज़मीन से ग्रो होगा, यानी जो इस ज़मीन से निकलेगा, जो गेहूँ इस ज़मीन से निकलेगा, वो मंडी में उसके अच्छे दाम मिलेंगे। From where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour, और इस वीट को वो किसान मंडी में जाकर बेचता है, जहाँ पर वो इस वीट से पैसे हासिल करता है, और इस वीट को वहाँ से फैक्ट्रीज़ या कारखानों में लिया जाता है ताकि इस वीट यानी गेहूँ को ब्रेड में चेंज करे, या इस गेहूँ से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ब्रेड यानी रोटियाँ, बिस्किट्स वगैरह। इस वीट के फ्लोर यानी इस वीट के आटे से काफ़ी सारे बिस्किट्स, ब्रेड, या हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट्स बनते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये जो हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि तब्दील होना, फ्रॉम ए प्लांट, कि पहले ये किसान प्लांट ग्रो करता है और इस प्लांट से वीट निकलता है और इस वीट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसमें इस सारे ट्रांसफॉर्मेशन, इस सारे प्रोसेस में 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाबस्ता है, और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी एक्टिविटीज़। और इस प्रोसेस को, यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट, जो कि प्लांट से पहले प्लांटिंग होती है, फिर इस से जो वीट निकलता है, इस वीट को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में
چینج کیا جاتا ہے، مختلف پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں، اور اس میں جو ایکٹیویٹیز وابستہ ہے ان کو 3 کیٹیگریز 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. دیز آر پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹیریشری ایکٹیویٹیز. Sorry. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. پرائمری ایکٹیویٹیز ان ایکٹیویٹیز کو بولتے ہیں جو ایکسٹریکشن اینڈ پروڈکشن آف نیچرل ریسورس، جو نیچرل ریسورسز کے ریلیٹڈ یا ان کی پروڈکشن کے ریلیٹڈ یا ان کی ایکسٹریکشن کے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کو ہم پرائمری ایکٹیویٹی بولتے ہیں. جو کہ ہم نے پچھلے کلاسز میں بھی دیکھا کہ ایکسٹریکشن آف نیچرل ریسورسز، منرلز وغیرہ، ان کی ایکسٹریکشن، ان کی پروڈکشن وغیرہ، اس کو ہم پرائمری ایکٹیویٹی بولتے ہیں. جو نیچرل ریسورسز کی ایکسٹریکشن اور پروڈکشن کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم پرائمری ایکٹیویٹیز بولتے ہیں یا پرائمری سیکٹر بھی بولتے ہیں. ایگریکلچر، فشنگ، گیدرنگ اور گڈ ایگزامپلز. ایگریکلچر اس کی ایگزامپل ہے، فشنگ اس کی ایگزامپل ہے، گیدرنگ اور گڈ ایگزامپلز. یعنی کہ پرائمری ایکٹیویٹیز کی جو کیٹیگری میں ایگریکلچر، زراعت، فشنگ، یعنی جو یہ پیسیکلچر یا فشنگ وغیرہ، اینڈ گیدرنگ آر گڈ ایگزامپلز. سیکنڈری activities are connected with processing of these resources. Secondary activities are connected with processing of these resources. یعنی کہ پہلے ان ریسورسز کو کلیکٹ کیا جاتا ہے پہلے میں پرائمری ایکٹیویٹیز میں، اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز میں ان کلیکٹڈ ریسورسز کو ٹرانسفارم کیا جاتا ہے، یعنی پروسیس کیا جاتا ہے. اگر ہم کشمیری میں بھی اس کو ایکسپلین کریں، اگر اس وچھو اس چھِ وٕچھان کانٛہہ تہِ پروڈکٹ یُس أسۍ نیچرلی طور پر گرو کرو. فار ایگزامپل أسۍ چھِ وٕچھان أسۍ چھِ کران یِہوٚے کٕنٕک نِموکھ أسۍ، یا ٹماٹر نِمون أسۍ، یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ چیٖز نِمون أسۍ. یِم چھِ کران کٲم، یِم گرو کرٕنۍ، یِم ایکسٹریکٹ کرٕنۍ، یِم یِہٕنٛز پروڈکشن بڑاوٕنۍ، اَتھ چھِ وَنان پرایمری ایکٹیویٹی. اَمہِ پتہٕ اَتھ پروسیسنگ کَرٕنۍ، یعنی کہِ یِم ٹماٹر تُلون أسۍ، یِم نِموکھ أسۍ کُنہِ لۄکچہِ مۄکچہِ فیکٹری منٛز، تَتہِ کَروکھ یِم پروسیس، تَتہِ کَرو یِم أسۍ کَرو یِمن مطلب جیم بناووکھ، تہٕ اَتھ بناونَس منٛز چھِ کران کٲم، یِمن چھِ وَنان سیکنڈری ایکٹیویٹیٖز. یعنی کہِ اَتھ منٛز چھِ پروسیسنگ گژھان، یُس اَسہِ یِم نیچرل رِسورسز تھروٗ کولیکٹ آسان کٔرمٕتۍ پروڈکٹس، یِمن چھِ یِوان پروسیسنگ کرنہٕ. مینوفیکچرنگ آف سٹیٖل، بیکِنگ آف بریڈ and weaving of clothes are examples of this activity. Manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are examples of this activity. یِم سیکنڈری ایکٹیویٹیٖزن منٛز یا سیکنڈری سیکٹرس منٛز چھِ یِوان، تِمن ہٕنٛز کینٛہہ ایگزامپل چھِ آمٕژ یِتھ پٲٹھۍ دِنہٕ. یعنی مینوفیکچرنگ آف سٹیٖل چھِ یِوان سیکنڈری سیکٹرس منٛز، بیکِنگ آف بریڈ بناوٕنۍ، ویوِنگ آف کلوتھس سُوٕنۍ. دیٖز آر د ایگزامپلز آف سیکنڈری ایکٹیویٹیٖز. ٹیرِشری ایکٹیویٹیٖز پرووایڈ سپورٹ ٹو د پرایمری اینڈ سیکنڈری ایکٹیویٹی تھروٗ سٔروِسز. ٹیرِشری ایکٹیویٹیٖزن منٛز چھِ یِوان سٔروِس ایکٹیویٹیٖز، یعنی کہِ ٹرانسپورٹ، ٹریڈ، بینکنگ، انشورنس، ایڈورٹایزنگ. دیٖز آر ایگزامپلز آف ٹیرِشری ایکٹیویٹیٖز. گوٚو یُس ایگریکلچر چھِ یہِ چھِ تیٚلہِ پرایمری ایکٹیویٹی. اَتھ منٛز یِم ایکٹیویٹیٖزن منٛز چھِ تیٚلہِ مینلی کران کٲم کراپس، فروٗٹس، ویجِٹیبلز، فلاورس، ریئرنگ آف لایِو سٹاک. یِم ایکٹیویٹیٖز چھِ گژھان. فار ایگزامپل أسۍ چھِ وٕچھان کراپس، یعنی کہِ سٲنِس زِراعتس منٛز مِثال کے طور پر دانہِ وۄپداوُن، ویٖٹ وۄپداوُن، فروٗٹس وۄپداوٕنۍ، ویجِٹیبلز وۄپداوٕنۍ، فلاورس وۄپداوٕنۍ، ریئرنگ آف لایِو سٹاک. مِثال کے طور پر وٕچھون أسۍ چاروٲے، تیٖر، کۄکر وغیرہ. یِم سٲری چھِ یِوان ایگریکلچر رِلیٹڈ سیکٹرس منٛز، ایگریکلچر اینڈ الایڈ سیکٹرس منٛز.
تہٕ یِمن چھِ وَنان پرٛایمری ایٚکٹِوِٹیٖز. أسۍ ہٮ۪کو یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ 50% لوٗکھ یِم چھِ ایٚگرِکَلچر رِلیٹِڈ ایٚکٹِوِٹیٖزن منٛز مُلوَس. 2/3 آف اِنڈیاز پاپولیشن از سٹل ڈِپینڈنٹ آن ایٚگرِکَلچر. تہٕ تقریٖباً چھِ ہِندُستانَس منٛز تہِ اگر أسۍ وٕچھو 70% لوٗکھ چھِ ایٚگرِکَلچر رِلیٹِڈ پَنٕنۍ یِم کران پَنٕنۍ ایٚکٹِوِٹیٖز ایٚگرِکَلچرسٕے پٮ۪ٹھ کران کٲم ایٚگرِکَلچر ڈِپینڈنٹ ایٚکٹِوِٹیٖزن پٮ۪ٹھ پَنُن روزگار کَڑان. Favorable topography of soil climate are vital for agriculture activities. The land on which the crops are grown is known as arable land. Favorable topography یعنی کہ ایٚگرِکَلچرس اگر وٕچھون أسۍ پَتہٕ کٕم چیٖز چھِ ایٚگرِکَلچر زِراعتس کٕم چیٖز چھِ سپوٹ کران سُہ چھِ اَسہِ وٕچھُن فیوریبل ٹوپوگرافی یعنی کہ بَٹھیو پٮ۪ٹھ ہٮ۪کون أسۍ یا کُنہِ کوہَس پٮ۪ٹھ اَتہِ ہٮ۪کون أسۍ کٔرِتھ کٲم ایٚگرِکَلچر رِلیٹِڈ ایٚکٹِوِٹیٖز ہٮ۪کون أسۍ اَتہِ یہِ کٔرِتھ مطلب شروٗع کٔرِتھ کِہینۍ. اِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھون أسۍ کلایمیٹ چھِ اکھ فیکٹر اکھ یِم چھِ ایٚگرِکَلچر ایٚکٹِوِٹیٖزن خٲطرٕ مطلب بَڑٕ اہمیتٕکۍ یِم مُقام تھاوان. The land on which crops are grown is known as arable land. سُہ لینڈ ییٚتَس کراپٕس چھِ یِوان یہِ گرو کرنہٕ تَتھ چھِ وَنان ایریبل لینڈ. أسۍ وٕچھو اَمہِ پَتہٕ میپَس أکِس منٛز تَتہِ وٕچھو تُہۍ تَتہِ چھُکھ ہومُت وٲلڈ ایریبل لینڈ یعنی کہِ یُس وٲلڈَس منٛز کۭژاہ لینڈ چھِ ایویلیبٕل آسان یِم ایٚگرِکَلچر پٔرپز خٲطرٕ. وٕچھو أسۍ یہِ چھِ یُس أسۍ وٕچھان چھِ تھوڑا گریٖن شیڈی ایریا یہِ چھِ ایریبل لینڈ وٲلڈَس منٛز. یہِ چھِ اِنڈیہُک حِصہٕ ایٚگرِکَلچر پٔرپز خٲطرٕ کوتاہ لینڈ چھِ تقریٖباً چھِ 70% لینڈ یُس ایٚگرِکَلچر پٔرپز خٲطرٕ اِستعمال چھِ گژھان ہِندُستانَس منٛز. یِتھٕے پٲٹھی وٕچھو أسۍ ایشیا کٮ۪ن باقین مُلکن منٛز تہِ چھِ یِتھٕے پٲٹھی. یپٲرۍ چھِ یُس گریٖن کلرُک شیڈ کٔرِتھ چھِ یہِ چھِ سورُے ایریبل لینڈ. وٲرلڈ ڈِسٹربیوٗشن آف ایریبل لینڈ چھِ یَتھ میپَس منٛز یہِ ہیٚکِو تُہۍ پنٛنہِ ٹیکسٹ بُک پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھِتھ فِگر 4.1. ییٚمہِ پَتہٕ چھِ ہٲیِتھ پَتہٕ کَلچر یعنی کہِ ایٚگرِکَلچر اینڈ ایلایڈ سیکٹر یعنی ایٚگرِکَلچر اینڈ رِلیٹِڈ ایٚکٹِوِٹیٖز یِم چھِ ایٚگرِکَلچر گوٚو ساینس اینڈ آرٹ آف کلٹِویشن آن سویل ریزِنگ کراپس اینڈ ریئرِنگ لایِو سٹاک اَتھ چھِ وَنان ایٚگرِکَلچر. اِٹ از آلسو کالڈ فارمِنگ اَتھ چھِ فارمِنگ تہِ وَنان. سری کلچر کمرشل ریئرِنگ آف سِلک ؤرمٕز گۄژٕ کیٚمۍ وغیرہ یِم یِمن إہنٛز ریئرِنگ اَتھ چھِ وَنان سری کلچر. اِٹ مے سپلِمنٹ د اِنکم آف فارمر. یہِ چھِ فارمر سٕنٛز اِنکم خٲطرٕ واریاہ اہمیت تھاوان. پیسِکلچر بریٖڈنگ آف فِش یعنی فِش رِلیٹِڈ ایٚکٹِوِٹیٖز کلٹِویشن یا بریٖڈنگ ریئرِنگ آف فِش وغیرہ اَتھ چھُ سیکٹر چھِ وَنان پیسِکلچر. وِٹِکلچر چھُ بیاکھ کلٹِویشن آف گریپٕس. ہارٹِکلچر گرویِنگ وِجِٹیبلز فلاورس فروٗٹس فار کمرشل یوٗز خٲطرٕ یِم تہِ وِجِٹیبل فلاورس فروٗٹس میوٕ وغیرہ یا پوش یِم تہِ کمرشل پٔرپز خٲطرٕ گژھان چھِ کلٹِویشن إہنٛز اَتھ چھِ وَنان ہارٹِکلچر. گوٚو یِم چھِ ییٖتیاہ کلچر یِم تُہۍ وٕچھان چھِو ایٚگرِکلچر سری کلچر پِسِکلچر وِٹِکلچر ہارٹِکلچر. یہِ اوس أزیُک لیسن. اَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ نیکسٹ کلاسس منٛز کرو بیٚیہِ برونٛہہ کُن پرو اَمہِ برونٛہہ کُن کیاہ کُس ٹاپِک آسہِ توٚتام دِیِو اِجازت. السلام علیکم ورحمتہ اللہ.